बंगाल के पांडेश्वर में चुनाव क्या आया, दिखने लगे हैं विकास के कई कई रूप। शमशान घाट को भी लेकर हो रही मारामारी, इलेक्ट्रिक शव दाह चूल्हे को लेकर जमकर राजनीति। आमने सामने है टीएमसी के विधायक नरेंद्र चक्रवर्ती और बीजेपी के पूर्व विधायक जितेंद्र तिवारी। नरेंद्र जितेंद्र की लड़ाई पहुंच गई है रोमांचक दौर में। नरेंद्र बता रहे जितेंद्र को विकास में बाधक, तो जितेंद्र कह रहे हैं बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो आज चर्चा इसी शमशान घाट की। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से, स्वीकार करें अभिवादन स्मृति का। चैनल को कर ले सब्सक्राइब, लौट कर आगे बढ़ाते हैं इस चर्चा को। पांडवेश्वर में जमकर हो रही है राजनीति। विधायक नरेंद्र चक्रवर्ती का दावा है, जो कर रहे हैं विभिन्न सभाओं में। जितेंद्र तिवारी को चुनाव में हराया था साल 2021 में, 2022 में हराया हाई कोर्ट में। इसी साल 1 लाख वोट के अंतर से शत्रुघ्न सिन्हा को भेजा लोकसभा में। साल 2024 में 48,000 मतों के अंतर से जिताया तृणमूल कांग्रेस पार्टी को। शत्रुघ्न सिन्हा फिर भेजे गए दिल्ली। साल 2026 में जितेंद्र को हराएंगे 1 लाख वोट से। ओके ভোটে হারিয়েছি 2021-এ, 2023-এ হাইকোর্টে হারিয়েছি, 2024-এ শত্রুঘ্ন সিনহাকে 1,07,000 ভোটে দিল্লি পাঠিয়েছি, 2024-এ শত্রুঘ্ন সিনহাকে 46,000 ভোটে দিল্লি পাঠিয়েছি, আর এই নির্বাচনেও 1 লাখ ভোটে হারাবো, 1 লাখ ভোটে হারাবো, লিখে নিন। वहीं दूसरी तरफ जितेंद्र तिवारी का दावा है, पांडवेश्वर को नरेंद्र ने बना रखा है अपराध स्थली। आपराधिक मानसिकता के विधायक को फेंक देंगे उखाड़कर। उनके हाथों में ईश्वर ने खींच दी है रेखा। उन्हें ही करना होगा नरेंद्र का राजनीतिक वध। जहां भी चले जाए नरेंद्र राज्य में, उनके पापों की सजा लिखी है जितेंद्र के हाथों में ही। इस दिलचस्प जंग में नया मुद्दा बना है पांडवेश्वर का इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम। 11 वर्ष पहले हुआ था इसका शिलान्यास। 21 जनवरी को हुआ इसका उद्घाटन। इसके पहले हुई जमकर राजनीति। अजय नदी के किनारे किया गया है इसका निर्माण। कोयला खदान की विभिन्न गतिविधियों से जुड़ी है देग ग्रुप कंपनी। उसके CSR फंड से हुआ है इसका निर्माण। कुल लागत है 2 करोड़ 30 लाख रुपए की। सहयोग किया है उखड़ा रोटरी क्लब ने भी। इसे मुद्दा बनाया नरेंद्र ने। किया गया दावा, जितेंद्र ने ECL पर दबाव डालकर रोक दी है बिजली सप्लाई। सुनिए क्या कहते हैं नरेंद्र चक्रवर्ती। तो बेईमान निमखराम मिर्जापुर प्रचंड से ECL के कमप्लेन करे ওই ইলেকট্রিসিটিটা বন্ধ করে দিয়েছে। अरे दीदी तो বলেছেন मैं हूं ना, आज আমি বলছি मैं हूं ना। ECL যদি ইলেকট্রিসিটি প্রোভাইড না করে, আমার পেনশনের টাকা, আমার পিএম গ্র্যাচুইটির টাকা থেকে ট্রান্সফরমার নিয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের কাছ থেকে ইলেকট্রিসিটি প্রোভাইড করে ওখানে ক্রিমেটেরিয়াম 21 জানুয়ারি চালু করব, আপনারা সবাই থাকবেন। इसके बाद 21 जनवरी को हुआ उद्घाटन। खूब लिया गया क्रेडिट। इसे बताया गया पांडवेश्वर का बेहद माकूल सौगात। बात इतनी आगे बढ़ गई तो चुप कैसे रहते जितेंद्र तिवारी। उन्होंने भी आखिरकार कर दिया पोल खोल हमला। सुन लेते हैं उनके बयान को भी। नमस्कार। একটা বিষয়ে ভেবেছিলাম মুখ খুলবো না, কিন্তু পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্র চক্রবর্তী গতকাল থেকে এমন কিছু কথা বলছেন যে এবার যদি তার জবাব আমি না দিই তাহলে মানুষ সঠিক তথ্য বুঝতে পারবে না।
আপনারা জানেন যে পাণ্ডবেশ্বরে অজয় নদীর ধারে তীরে ঘাটের ওখানে একটা বিদ্যুৎ শবদাহ গৃহ ক্রিমোটেরিয়াম তৈরি হচ্ছে, 1 বছর ধরে তৈরি হচ্ছিল। গতকাল তার শুভ উদ্বোধন হয়েছে, নরেনবাবু সেটা ওপেনিং করেছেন। করতেই পারেন, খুব ভালো কাজ। কিন্তু তারপর থেকে এমন হাবভাব দেখাচ্ছেন যেন উনি এটা করলেন। আসল তথ্য পাণ্ডবেশ্বর মানুষের জানা দরকার। আপনারা জানেন যে পাণ্ডবেশ্বর অঞ্চলে একজন নামকরা ব্যবসায়ী ছিলেন, সমাজে ওনার খুব সুনাম ছিল, শ্রদ্ধেয় প্রয়াত বলরাম দে মহাশয়। একবার একটা অনুষ্ঠানে আমারও ওনার সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ হয়েছিল। তার কিছু ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান আছে, তার 2 সন্তানরা সেটা এখন চালায়, আমি যেটুকু জানি। আপনারা জানেন যে পাণ্ডবেশ্বর এরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে যে প্রাইভেট কয়লা খনি, ট্রান্সপোর্ট, এই ব্যবসাগুলো মূলত আমি যেটুকু জানি তারা এটা করে, বালি ট্রান্সপোর্ট এগুলো করে। এবং বিভিন্ন কোম্পানি যারা এই ধরনের ব্যবসা করে তাদেরকে সুপ্রিম কোর্টে গাইডলাইন আছে যে তারা গোটা বছর যে অর্থ রোজগার করবে সেখান থেকে কিছুটা অর্থ যে অঞ্চল থেকে তারা এই টাকা রোজগার করছে সে অঞ্চলের জন্য সামাজিক কাজে খরচ করতে হবে, কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি হিসাবে সে টাকা খরচ করতে হবে। আমার কাছে যে সূচনা আছে যে তাদের অর্থ দিয়ে তারাই, তাদের পিতা প্রয়াত হয়েছেন, তাই প্রয়াত বলরামদের নামে তারা উখড়ার কোনো একটা লায়ন্স ক্লাব না রোটারি ক্লাব কিছু একটা আছে, তাদের মাধ্যমে অজয় নদীর ধারে তারা একটা ক্রিমোটেরিয়াম তৈরি করে দিচ্ছেন। করেছেন, ভালো জিনিস। বিধায়ক হিসাবে নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সেটা উদ্বোধন করলেন, এটাও আপত্তির কিছু নেই। যেখানে হচ্ছে সেখানকার বিধায়ককে তো চিফ গেস্ট হিসাবে ডাকবেন, খুব ভালো জিনিস। এই অবধি আমার কিছু বলার ছিল না। কিন্তু কাল থেকে নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এমন ভাবে বলছেন যেন এটা পশ্চিমবঙ্গ সরকার করে দিয়েছে বা তিনি বিধায়কের কোটায় এটা করে দিয়েছেন, তা কিন্তু না। প্রাইভেট ব্যবসায়ী বলরামদের সন্তানরা তাদের কোম্পানির তরফ থেকে পুরো তাদের পিতার উদ্দেশ্যে, পিতাকে উৎসর্গ করে তারা এটা করে দিয়েছে। এবং আপনি যেটা করছেন 2 দিন ধরে, যেটা মানে যে কথাগুলো বলছেন সেটাতে মনে হচ্ছে যে এই যে এটা বলরাম দেকে উৎসর্গ করা হয়নি, এটা মনে হচ্ছে আপনার ক্রেডিট আপনি নিচ্ছেন। প্রয়াত বলরাম দেকে উৎসর্গ করে তার সন্তানরা এটা করে দিলেন পাণ্ডবেশ্বর মানুষের জন্য বা যারা যারা আশেপাশে ব্যক্তিরা আছে তাদের জন্য। তাদের কোনো ক্রেডিট একবার আপনি বললেন না যে তারা এটা করে দিল, তার সন্তানরা করে দিল, এটা আপনি একবারও বললেন না। আপনি আপনার ক্রেডিট নিতে খুব ব্যস্ত। তো নরেন বাবু, খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে বলি যে আপনার পিতাও প্রয়াত হয়েছেন, যিনি, আমি ওনাকে খুব শ্রদ্ধা করতাম, যেখানে তার স্বর্গে আছেন, ভালো আছেন। যেদিন নিজের পিতার নামে আপনি কিছু করবেন না সেদিন ক্রেডিট নেবেন, বা এমএলএ হিসাবে আপনার ফান্ড থেকে কোনো কাজ করলে তার ক্রেডিট নেবেন, বা রাজ্য সরকার যদি কোনো কাজ করে দেয় সেটারও ক্রেডিট আপনি নেবেন। অন্য কেউ তার পিতার স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিজের পয়সা একটা কাজ করে দিল, তার ক্রেডিট আপনি নিয়ে যাচ্ছেন, হাততালি নিয়ে যাচ্ছেন, পুরো পাণ্ডবেশ্বরে বাজার গরম করার চেষ্টা করছেন। আপনি এই করলেন ওই করলেন, আপনি কিচ্ছু করেননি। আপনি শুধু গিয়ে ফিতে কেটেছেন, আপনি কিচ্ছু করেননি। এটাতে সবটাই করেছে ওই কোম্পানি, তারা, তাদের সন্তানরা, এই ডিরেক্টর যারা আছে তারা নিজের পিতার স্মৃতির উদ্দেশ্যে করেছে। আপনি নিজের পিতার স্মৃতির উদ্দেশ্যে আপনার পয়সা কিছু করে দেখান, তারপর বড় বড় ডায়লগ মারবেন, বা এমএলএ ফান্ড থেকে যদি কিছু করে দেখান তাহলে ডায়লগ মারবেন, বা রাজ্য সরকার থেকে কিছু আনতে পারেন তাহলে ডায়লগ মারবেন। তাছাড়া লোকের কাজের ক্রেডিট নেওয়ার চেষ্টা করবেন না। ধন্যবাদ। এই কথাগুলো বলতাম না যদি না কাল থেকে আপনি বিরোধী আমাদেরকে বিদ্রুপ করে অনেক মন্তব্য করতেন। আমার ইচ্ছা ছিল না এগুলো বলার, কিন্তু আপনি বাধ্য করলেন আমাকে বলতে। আমি অনেকবার ভাবি যে ফালতু বলে কি লাভ, কিন্তু আপনি এমন এমন কথা বলেন যে জবাব না দিলে মানুষ ভুল বুঝবে, মানুষ ভাববে হয়তো আপনি আপনার পিতার জন্য করে দিয়েছেন। তা নয়, কিন্তু ওটা বলরামদের সন্তান তো আপনি না, তো অন্য 2জন সন্তান, তারা তো নিজের বাবার উদ্দেশ্যে করলো এটা। তো যদি ক্রেডিট দিতে হয় তো প্রয়াত, আমরা যদি প্রণাম করতে হয় তো প্রয়াত বলরামদেরকে প্রণাম করবো, তো যে তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে তার সন্তানরা এটা করে দিল। इससे जुड़े तथ्य का खुलासा है जरूरी। दे ग्रुप कंपनी इन दिनों बनी हुई है बेहद ही विवादास्पद। तृणमूल सांसद कीर्ति आजाद ने खोला था कंपनी के खिलाफ मोर्चा।
कोयला मंत्री को की थी लिखित शिकायत, लगाए थे बेहद ही गंभीर आरोप। सरकारी कोयला कंपनी ECL को लूटने की, एक ही एड्रेस से 14 कंपनियों के संचालित होने का, आउटसोर्सिंग से लेकर ट्रांसपोर्टिंग टेंडर तक सभी क्षेत्रों में एकाधिकार होने का, ईडी और CBI की जांच मांगी थी सांसद कीर्ति आजाद ने। विधायक नरेंद्र चक्रवर्ती की भी सहभागिता के खूब हुई थी चर्चा। विरोधियों का था यहां तक दावा, नरेंद्र के एक करीबी रिश्तेदार की पार्टनरशिप है इन सभी कंपनियों में। इस आरोप को तब मिली और पुष्टि जब सांसद कीर्ति आजाद पर बढ़ा राजनीतिक दबाव। भारी मन से ही सही, उन्हें लेनी पड़ी अपनी शिकायत वापस। आज इस मुद्दे पर कोई चर्चा करना ही नहीं चाहते सांसद कीर्ति आजाद, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कंपनी के राजनीतिक प्रभाव का। यह कहानी फिर कभी। पांडेश्वर में विकास की खूब हो रही चर्चा। नरेंद्र जितेन की है अपनी अपनी परिभाषा। नरेंद्र जितेन को मानते ही नहीं प्रभावशाली, जितेन नरेंद्र को नहीं मानते राजनेता। उनका है दावा आपराधिक मानसिकता के हैं नरेंद्र, गलती से बन गए विधायक। इस गलती को जनता इस बार देगी सुधार। बेहद रोचक अंदाज में चल रही जंग पहुंच गई सड़कों नौकरियों से शुरू होकर शमशान घाट तक। देखना होगा आगे और भी दिलचस्प, कौन कौन रंग आने हैं बाकी, कौन कौन होना है अभी खेला। इस वीडियो में इतना ही। हर राजनीतिक अपडेट के लिए जुड़े रहें आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। जो मिलेगा यहाँ वह नहीं मिलेगा कहीं और। पसंद आती हो खबरें तो वीडियो को अपनों में खूब करें शेयर। नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, टंग से बजा दे बेल आइकॉन को भी। फेसबुक पर देख रहे हैं तो कर ले हमें फॉलो। मौजूद हैं हम इंस्टाग्राम, X पर भी। नमस्कार।